Kepisanangan dong suap tangan ako ngawi kapiru bata ko pada baino pelajaran tako no pabaino nga igo kaban liman ha padam talu iki uhu ko pemeritan ginumu ba amay tako intangai kepemeritan ginumu no penting nga kamayan no penting nga penjudu bilangan ko pemeritan ginumu nepo nga Melayu nepo nga penjudu bilangan. Jadi alansan na mengingia dot makinango ko nakapiyakyo. Oke, jadi may tako antangai hiti igo kaban dot limo na podam telu ititi diti karaja na po kapiya di kayo tibay na nga sayra na po dot kabalajal tako tit ko pemeritan ginumu manganan da di kayo uwan saya dot ayat hitik yo megalet iti uwan sanda ayatom mangan suatu ke pemeritan ginumu di kesudong dah iti megal manuk megal rangalau kyo jadi uwan saya nda ayat mangan suatu ke pemeritan ginumu di kesudong iti ngapain kuro po nga mai tako po belajalai antangan tako ilot gambal amoy dat kailo ko na dumumasad ayat kyo. Oke, kaysa na po nga antay tako pamitanan may galit itide. Itinanda pamitanan. Mangan suatu anunuhot ko pemeritan ginumu di kasudong. Oke, may galit itide. Son wongkos ka. So wongkos kana pati son wongkos kana pati nga so ikat kada Malayo kyo so ikat kinotuan sayuran. Oke, apa-apa sahaja sayur-sayuran yang diikat ko pemeritan ginumu na padaw nga son wongkos megalititi kyo so wongkos kana ikat son wongkos kinotuan seikat sayuran kah kyo. Jadi manganon da di kayuan side ayat tet megalititide memeli itinaku doson wongkos kinotuan id temu iti pemitanan son wongkos ko pemeritan ginumu taiko penjudu bilangan. Oke, ilititi di so wongkos kyo. Oke, jadi ilo na po nga pamitanan jadi may tako antangai gambal kedua megalititide manuk harahi pilihan kyo jadi itinapati ititi nga sempaganakan manuk sempaganakan karena penting nga megalapun dan tulun nga satu keluarga kyo sekeluarga jadi megal nagida tayam pamitanan dia manuk tayam karena penting nga haiwan teko binatang kian kyo okon ko ayam komoyen bukan ayam tayam ialah hewan jadi itinapa nga sempaganakan memegempi ikebin do sampaganakan manuk jadi itinapati di nga ko pemeritan ginumu kah jadi sempaganakan manuk. Jadi sisimbar na pun dodi nga sampaganakan manuk di na pun nga pamitanan da ayat contoh ayat. Jadi ikayo na po kaharan na po ayat di kayo suai nga kamu bikin ayat sendiri. Nga aw na pun do kapya kailo nga abuli na gida mamitilot ayat tamanginya kyo. Memegempi ikebin do sampaganakan manuk. Jadi titi dindahat iti hakamayan sempaganakan. Oke, jadi antai tako kawago megali titi deh. Iti napa nga sempuruh iti deh. Segugus kada Malayu kyo dusun napa nga sempuruh. Satu gugus teko sempuruh. Sempuruh ini maksudnya segugus rambutan.
Jadi hiti na penda nga sempuru wan sayana na di kayu ayat hiti nuna pa ayat di kayu kyo. Jadi haro hanuman menginga wan saya dot ayat hiti pamitanan minamali i eden do sempuru orang alau hilaid temu. Iti ko pemerintahan ginumu segugus kada Malayu kyo. Nuno po buah-buahan teka itua wa di serem puruh-puruh. Teka apa sahaja buah yang berbentuk gugus. Contohnya megal ke anggur. Anggur nga segugus nagi teka sempuruh kyo. Megal ititi di sempuruh. Jadi minamali hi eden de sempuruh orang alau hilaid temu. Rambutan rangalau. Jadi ti dina penga penjuduh ginumu. Kadat ko teka ko pemerintahan ginumu. Oke, jadi lansan mengingia karatikau metako kawago intangai hudi kawago. Mangan di kayu nunu ko pemerintahan ginumu ititi di ilot galas kyo. Minanginum ibiralin de sang galas waig di kesuap. Sang galas urin, sang galas jus, sang galas waig. Waig tomod. Jadi ititi dina ke pemerintahan ginumu. Sang galas. Nuna po ipaswangan da galas nga sang galas no kyo. Jadi itina pendeti di nga pemitanan da ayat. Contoh ayat. Oke, jadi alansan na mengingat da karatikau. Jadi haraho piro teka piro pemitanan da ke pemerintahan ginumu teka penjudu ginumu dat hiti inuman na mengingat. Jadi may tako antangai. Oke, ilahude. Iti na pa nga megal na pa dat nuno po ipaswangan tako da mangkuk nga ke pemerintahan ginumu na pa daw nga semangkuk takano. Jadi ititi di po ke pemerintahan ginumu semangkuk takano. Jadi nuno po ipaswangan da mangkuk nga ke pemerintahan ginumu na pa daw nga samangkuk katya mangkuk. Oke, jadi ilo may tako kawago entangai ititi di senruli. Senruli. Titi di kya senruli ko pemerintahan ginumu. Penjudu bilangan. Seluri piasau mamau. Piasau mamau kan po nga kelapa sawit. Kelapa sawit kya senruli. Itu ialah penjudu bilangan. Son karena tidak dusun nga menunjukkan satu. Kemudian nepelo nga iso kya son. Sempaganakan maksud dia satu. Dua luri kanda seluri ke sekira dua kya. Nga senruli kabagia kemudian dilo. Oke, jadi karatik kya. Jadi antai toko kawago. Nu ngaranid teh. Iti na pa nga dangol. Jadi nunu ko pemerintahan ginumu da dangol. Megal dat isa ititi di kia isa. Jadi sangangkap dangol. Komen pa nga iso no. Sangangkap dangol ititi di. Oke, sangangkap pa nga ke pemerintahan ginumu. Ude. Sangangkap. Oke, jadi karatik yo. Jadi may tako kago antangai. Dia kawago. Iti na pa nga iti na pati digdi nga iti tempat ka kinenendo nga balatak. Iti balatak. Jadi isa na panda balatak nga sambalatak. Sambalatak ude tinting ngabay. Tinting ngabay kana pati nga nanas. Dia titing ngabay kyo. Titi deh. Tinting ngabay teh. Jadi
sambalatak, 2 balatak, 3 balatak kan telu no. Atay kedua kia. Jadi ponsel penting nga katutun ko nunu kopya kamayan da pemerintahan ginumu pipira pemitanan di kita di kayu da hitiid bala jalan tako da bayno. Oke, jadi antay tako kawago. Ira depan da titi nga keseruan tako na kia. Iti nungaran tawadak ya. Alansan mengingat da karatikaw nuno po ke pemerintahan ginumu da malayu da sebiji nga senginan kada malayu kyo itinapa nga senginan sebiji iti ditawadak labu kyo senginan hudi kamayan senginan tawadak teko senginan tupolo senginan mangga senginan sadur senginan punti mibagali sebiji. Oke, senginan. Jadi karatik yo, jadi antai teko koago, dia napa nga punti. Yo. Jadi punti napa da tiagal titi di nga son sopo punti. Son sopo punti. Iti napa ti nga ko pemerintahan ginumu. Sesisir kada malayo tay ka sesikat yo. Jadi dusun na pa nga son sepoh, 2 sepoh, 3 sepoh kan dadat kalabi na da isa kya. Jadi alansan na mengingya dat nung puntih na pa dit sesikat kada malayo nga son sepoh kada dusun kya. Son sepoh. Oke, jadi antay tako kawago. Iti nga puntih nagi ina pa itino nga son sepoh. Iti na panda nga malayo na panda nga satu tandan kya. Jadi dusun na pa nga son tulay punti. Tay ke satandan pisang kada malayo kyo. Iti na pa nga son tulay titidi. Son tulay punti. Son tulay kana pala nga di ngay amangan iti ensanan son tulay. Ina pa itino nga hitino sa sisir kyo. Jadi senginan na punda nga iso no satu biji pengka no ilahude. Ila na kamayan son tulay punti. Jadi karatik yo. Jadi may tako kago antangay diyan do. Son guas punti. Son guas punti son guas. Son guas kan pa nga ikamen na pa daw nga satu pokok kyo, satu pokok. Satu pokok pisang. Jadi sengguas timadang, sengguas lansat, sengguas tupolo, nuno po. Kyo asal pensunih da tiagalat megalat pun teka pokok irina nga sengguas nari kyo. Jadi alansanat mengingat da karatikaw ititidi sengguas ko pemerintahan ginumu. Jadi alansan na mengingat da karatikaw umonsen na di kayo kalajak di kayo kyo. Jadi iti kago ti di iti inapay tino nga sampaganakan. Iti na pa nga pensuang da kukurungan. Kukurungan kan penting nga iti tidi kyo. Di punya nugar deh tempat daw kurungan dia. Jadi song kukurungan manuk ditidi ke pemerintahan ginumu. Song kukurungan manuk. Ina pa itino nga sampaganakan. Iti na pa nga akon sampaganakan nga pensuang kukurungan. Jadi song kukurungan manuk. Jadi karatik yo titidi. Song kukurungan kay titidi teh. Jadi alasan na mengingat da karatikaw. Jadi iri-iri na tadaw bay no mamonsen da kalajak di kayo kyo. Ponsikaw.